शहादा येथे अल्पवयीन मतिमंद मुलीवर झालेल्या अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना फाशीची शिक्षा द्या अशा मागणीचे निवेदन अल्पसंख्याक हक्क फाउंडेशन नंदुरबार व शहादा कुकडेल मोमीन पंच मस्जिद ट्रस्ट यांनी जिल्हाधिकारी व अप्पर जिल्हा पोलीस अधीक्षक नंदुरबार यांना दिले। नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यातील भेंडवा नाला येथे 3 नराधमांनी मतिमंद अल्पवयीन मुलीवर जे पाशवी बलात्कार केलेला आहे, त्या पाशवी बलात्काराचा आम्ही अल्पसंख्याक विकास व हक्क फाउंडेशन तर्फे प्रथम निषेध नोंदवितो आणि अशा नराधमांना नंदुरबार जिल्ह्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक अप्पर जिल्हा पोलीस अधीक्षक माननीय चंद्रकांतजी गवळी साहेब यांनी शिताफीने त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व आरोपींना गजाआड केलेले आहे। त्या आरोपींना कुठल्याही प्रकारची मदत कोणी करू नये आणि अशा नराधमांना ज्यांनी स्त्री जातीला लज्जा येईल आणि समाजामध्ये त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही, या सर्व गोष्टींची दखल घेऊन आणि यांना फाशीची शिक्षा द्यावी, यांना कुठल्याही प्रकारची मदत करू नये अशी मागणी आम्ही आज नंदुरबार जिल्हाधिकारी साहेबांकडे करण्यासाठी या ठिकाणी जमलो आहोत। अल्पसंख्याक विकास व हक्क फाउंडेशन, जमियतुल उलमाए हिंद आणि विविध पक्ष संघटनाचे पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहे। शायदा में जो घटना घटी इसके ताल्लुक से अल्पसंख्यक हक फाउंडेशन की तरफ से मैं इनके साथ सपोर्ट करने के लिए आया। माजी शहर अध्यक्ष हिमायम नंदुरबार, जो बच्ची के साथ घटना हुई इसको कड़ी सज़ा मिलने को होना, जो दिमागी तौर पे कमज़ोर है, जो बच्चियाँ घूम रही है गाँव के अंदर, वो भी सेफ हो जाए और कड़ी से कड़ी शिक्षा मिलने को होना, ये तहत मैं यहाँ पे आके कलेक्टर ऑफिस में आके इनके साथ सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। काल दिनांक 10/1/2019 रोजी रात्री 3 वाजताची गंभीर घटना घडली, ज्या नराधमांनी एक 16 वर्षीय अल्पवयीन व मतिमंद मुलीवर बलात्कार केला, निर्गुणपणे बलात्कार केला। अशा नराधमांना फाशीची शिक्षा व्हायला पाहिजे, या निमित्ताने अल्पसंख्याक विकास हक्क व फाउंडेशन व विविध संघटनेचे पदाधिकारी आम्ही सर्व बरोबर जिल्हाधिकारी साहेबांकडे आलेलो आहे याची मागणी करीता। शहादा कुकडेल मोमीन पंच मस्जिद ट्रस्ट के पूरे पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। जो शहादा के अंदर जिस लड़की के साथ अमानुष बलात्कार हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं और हमारी शासन से प्रशासन से ये मांगनी है कि ऐसे जो नराधम जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया हुआ उनको फांसी की सजा होना चाहिए और लड़की को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पर है हम पुरजोर अपील करते हैं शासन से कि उन्हें पूरी तरीके से सजा मिलना चाहिए, फांसी की सजा मिलना चाहिए, ऐसा हमारा जो है आह्वान है शासन से।